Hello, Mama! Sana makabalik ka dito ng December. Dito ka dapat mag-Christmas. Miss ko na yung kataba-ching-chingan mo eh. Ano ba yan? Masyado ka nakatingala. Parang magbubali na yung leeg mo. Next! Hi! I'm Tata. Whoa! Sabog! I love you. Oh my God. Lay ang laptop ko! Nawala na tuloy. Uy, bilisan mo na! Lur. Hi! Ano ha? Ha? Gusto mo rin ko? I'm Seth Benga. Ay, naku, let's skip that. Mami, ano daw message mo kay Mama? I love you. Take care of yourself. And don't forget to pray. Be a good example to your kids. Yes. They are grown up already. Yung tungkol naman po sa mga papers. Ando na kay Michelle. I-update ko na lang yun. Hindi ko na naayos yun yung dati kong file. Pero Xerox copy lang yun. Ngayon, i-DDHL ko na lang kung anong kulang, ha? Okay. And also, we will just update you through email and chat through. Okay? Okay, thank you. Is that Ingat sa all? pag-drive at saka we love you. We miss you. I hope you can come home on December. In December. Okay? Bye-bye. Okay. See you Bye-bye. later. Thank you. Nosebleed. Daddy, mensahe kay Mama, please. Kuya! Take care, Joy. Huwag kang masyadong, magpuyat. Ingatan niyo yung katawan niyo. Ayos lang. Sige, ayos kami dito. Okay lang. Magtuturbo kami ng manok. Yummy. Sana nandito ka. Hoy, ate, tawag ka natin. Hello. 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 Ayan, nag-iimpaka na po sila. Turbo. Ay, naku. Gusto niya? Wait lang, ako naman. Turbo. Dito tayo. Masyado. Uy, Wait lang. Menday, tawag ka namin. Ayan. Isa. Hi, Mama. Ay, dito ka dito. Tama ka sa akin. Hey, Mama. Ang bagay mo. Hello, Mama. Hello, Mama. I love you. We love you. We love you. We love you. Ingat ka po dyan lagi. Tsaka, Mama. sana nandyan na kami. ASAP. ASAP, na pala oh my. magpasukan, kaya chat tayo lagi, ha? Okay. Bye-bye. Bye-bye, Thank you Mama. dito. O sige, okay lang yun. Mahal yung bibili ko dyan na. Bayaran mo. Wala nga. Ayoko sa'yo. Ayoko kitang mama. Oh, wait. Bye-bye.